dito sa pinaka-controversial karon nga daghan kunong mga baboy nga nangamatay, and it is suspected to be ESF infested mga baboy. Unsa ni katinuod daw? Ako na lang po first and foremost, ako siya i-connect sa itong programa dito sa opisina. So natay programa sa itong opisina na ginatawag na to Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory Services. Kung asa nagakandak kita og regular na surveillance sa mga sakit sa hayop diri sa probinsya para sayo pa lang ma-detect na to kung naabatay outbreak na may tabo or wala. So kana si PADDLS mo na siya nga to ang first line of defense as an early warning system sa detection sa sakit. Ikaduha na programa po is Provincial Veterinary Quarantine Services. Kung asa mo na siya tong outermost defense, kung asa mapugna na to ang mga sakit nga mosulod sa tuwa pinaagi sa pagsulod sa hayop, at the same time nag-regulate sa pagsulod ug pagawas pud sa hayop gikan sa probinsya. And thirdly, ang Provincial Animal Healthcare Program. Dili lang kami sa puro purga, pag vitamins, but kami po ang nag-insure sa health during the outbreak. So kanang tulong nga programa, sir, relation sa ASF. Actually, it's not a suspect anymore. It's a confirmed case. Wow. Yeah, it's a confirmed case. So natay confirmed case duha ka buok particularly sa San Isidro Hagonoy and as well as sa Matidigos. Barangay Matidigos. So tungod kay na-confirm naman ni nga doon ay nisulod nga ESF nga kagaw dali sa tuang probinsya. Hindi na to probinsya kay duha naman ka mga LGUs. Yes po. Unsay gihimo sa Provincial Veterinary Office para ma-stop ni siya? Yeah, very good question, sir, no? So first and foremost, during the detection, mo na to siya, sir, si PADDL ang first line na to dito. Sila ang nag-collect sa samples as well as si veterinary quarantine, sila ang nag-conduct sa investigation. We cannot declare an outbreak if there is no positive na test gikan sa laboratory. So, as first line, bahalag wala pa yung result, ang una ginatong gibuhat dito, sir, is to identify the ground zero and establish perimeter, particularly 500-meter radius gikan dito sa ground zero. Yes po. Kay in case na mag-return of positive tong result, that 500-meter radius, tanan baboy diha kinahanglan i-test. Not necessarily, yes po. Because we have this test and destroy and test and slaughter protocol. Test kung positive, destroy. Pero kung test negative, slaughter, pwede pa siyang kaunon. Yes po. So, within that 500-meter radius, i-identify na itong mga babuyan diha. And glad to say, within that 500-meter radius, wala na yung nabilin. Dahil sa San Isidro. Ang nabilin na lang po dito is tong mga baboy nga gikan sa project sa DA. Okay, nakadawat man sila og project nga motong gingon nga dispersal activity at sa LEAP program. Now, from that 500-meter radius identified, kailangan na mo siya kandakan og surveillance, that it would be our team. But since there is the absence of baboy, so wala may collection nga nahitabo. So within sa 500 meters. Yes po. So atong buhaton na napagwala is that we continue to monitor the area. Now, from that 500-meter radius, natay 7-kilometer radius na po. That is so encompassing. That is 14 kilometers in diameter. Para mag-conduct og monitoring kung asa ma-prove na to kung nikatag ba ang sakit. Now, for the monitoring purposes, ang mag-conduct po sir is ang Municipal Agriculturist Office in partnership with the barangays within that 7-kilometer radius na area. The same po would apply for the Barangay Matidigos City. The same protocol po. Kasi isa lang po yung sinusunod namin na protocol, sir, and that is the Babay ASF na protocol. So unsay ginahimo ninyo din within the 7 kilometers radius? Supposedly, we should be collecting samples at the same time kung naay magpa-collect, sir. But we cannot force the farmers to allow us to collect. Kaya naman nagpamalibad sila daw. Yes po. Kaya they are afraid na may possibility na pwede kami ang magbitbit dito ng sakit. At the same time, hadlok po sila na may balat. Mag-positive, yes. Pero
in a sense, it's good at the same good for the safety of the entire municipality as well as the province. Kaya if negative yung baboy, then you have nothing to worry about. You would be di na maihaw yung baboy kung mag-negative. However, kung mag-positive, sir, that would be another 500-meter radius and another 7 kilometer. So, mo lang to siya, sir, is we cannot force the farmers to have their pigs tested. But we can only monitor the pigs there. So, kung palitan, this week, 7 pa nakabuok, next week, tulo na lang kana, that is worrisome, no? Kana nga time, kinahanglan na ginamo mag-intervene na kuha na to example, basi nangamatay. Pero so far, daw sa inyong assessment, nagpamaliba ng mga tao, pero so far sa inyong sa mga reports, sa mga monitoring ninyo, sa inyong assessment, there is a possibility nga makatag din siya? Yes. Or Yes po. To be frank, no, as a veterinarian, there is the big possibility na mukatag jud siya, especially if we don't help each other. Particularly na ng uban na mga magsugod yun na sa farmers. Because sila masayangan silang baboy, no, and then nanay sakit ba tapos ibaligyan nila. Naapoy mga traders po na kabalo na nagsakit na palito nila barato sa farmers. Now, that would be a very big problem kay that would be the number one source of infection, not to the locality but kung asa dalhon tong mga hayop nga na possibility na infect. Thirdly, supposedly there should be no movement of live pigs within that 500-meter radius. Sa 7 kilometer pwede man maglihok ang baboy pero lokal lang, pang consumption lang siya ba. Now that San Isidro is identified as zero ground, unsay in relation to quarantine service nato, unsay inyong mga lakang inyong gihimo recommendation to the municipal government of Hagonoy and the city government of Bicos? Actually, when the positive result na lumabas po, sir, immediate depopulation was done. So meaning lahat ng baboy dun sa farm, they are culled, they are mercifully euthanized at nilibing. At the same time, nag-conduct ng cleaning and disinfection sa area. We have to employ the Babay ASF na protocols, which is to check whether meron pa bang possible na natakdan yun na lain na babuyan, and that would be another culling and disinfection na naman. As for the advice for the municipal local government, we have recommended that we should follow strict biosecurity protocols as well as quarantine procedures. Yes, we have the provincial veterinary quarantine services, but our quarantine services sa provincial veterinary office is limited to the boundaries of the province. So for the quarantine services, it should be local, and may mga barangays na nga po na ngayog disinfectant, and magtukod po sila sa sarili nilang quarantine station dito sa ilang barangay para dili sila maka-off. In the same way po, si munisipyo would support the farmers pinaagi po sa pag-provide og mga disinfectants or mga kinahanglan na butang para sa pag-quarantine sa sakit. It is important to note po na we cannot confirm the ASF case ni nga ni Katag kung wala yung mag-positive sa laboratory results. So, naagi tayong mga istorya nga madungog sir ba na diri nga barangay, pero pag adto na mo dito o pag adto sa taga-munisipyo or taga-city, wala na ibaboy na i-test. So, we cannot confirm the hearsays. Okay. Now, if there is no confirmation, that means there is no ASF. Yes, the ASF. Now, as of the moment, sir, that is approximately 16 days gikan sa pag-positive for both Mati and sa Santa Cruz. We have identified that based sa ilahang documentary reports na gisubmit sa MUA, kay naga-consolidate mapud mi silang reports no negative ASF reports. Currently, there is no evidence nga ni Katag siya. And that case sa San Isidro and sa Mati is ginatawag siya og incursion. When we say incursion, nalang siya isolated case ba? But this isolated case will remain an isolated case kapag kita magtinabangay kita. Kay kung kaning mga isolated cases na ni Katag na di ay wala nag-report. And that would further lead to further spread.
And the incursion will not be an incursion anymore. And that would be a big outbreak na. That would encompass the entirety of Davao del Sur. If not, nip at the di na to siya mapungan sa sugod pa lamang. So mo to siya kinahanglan gid nato sir nga aside sa coordination with the mga farmers nga dili gid mahadlok nga mag-report sa ilahang mga hayop or na sila ma-observe nga mga illegal na mga activities. Kinami may mga reports madawat ba na nagyoy mga consolidators of sick pigs. Kay ano nila ba ang opportunity nga makabarato sila Pero maka-income. so far, wala pa ba'y ginahimo nga murag quarantine within the municipality of Hagonoy? Especially kining lugar nga sa Isidro. As far as I am concerned, sir, naagi na sila kuan. Dili man siya virtual but rather more on a control gid siya ba na pinaagi sa May pagkuan. checkpoint ba nga, oy, ayaw mo pagawas, di pwede mo gawas ni. Ang good thing, sir, is walay baboy na dito. So So wala na yung wala na yung magawa, wala na yung gawas. Sa bagay, no, Yes, after na-monitor ninyo nga nag-positive, within the 500 wala na yung baboy. Yes, Yeah, within the 7 kilometers. 7 kilometers. monitoring siya Monitoring siya, kaya lang, some farmers refuse to na mo submit o or pasulod sa mo mag-collect Pasulod sa inyo. sample.